राज्य के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को कथित तौर पर झांसे में लेकर लाया जाता था और फिर उनसे शादी कराई जाती थी और फिर उन्हें दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता था। ये साइकिल पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में बिनाचट्टी के पास धुनरा प्लाट में एक किराए के मकान से चलाई गई थी। ये भी आरोप है कि इस कांड का मुख्य आरोपी सेप्को टाउनशिप का रंजन मुखर्जी है। ये घटना सामने आते ही स्थानीय युवकों ने रंजन मुखर्जी की पिटाई शुरू कर दी। मालूम हो कि 2.5 महीने पहले उत्तर 24 परगना के बशीरहाट के मीनाखान इलाके से एक 18 साल की लड़की लापता हो गई थी। बशीरहाट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बशीरहाट थाने के पुलिस ने जांच शुरू की। इसी बीच लड़की के पिता को फर्जी वकील की पहचान का इस्तेमाल कर लड़की की शादी की रजिस्ट्री के लिए जन्म प्रमाण पत्र भेजने की जानकारी मिली। कथित तौर पर रंजन मुखर्जी ने फर्जी वकील बनकर लापता लड़की के पिता को फोन किया था। यह भी कहा गया था कि अगर सर्टिफिकेट नहीं भेजा तो उनकी बेटी का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। लड़की के पिता को शक हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं भेजा। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। उसके बाद लड़की का मोबाइल भी बंद हो गया। बशीरहाट जिला पुलिस जांच कर रही थी। कुछ दिन पहले मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने पर दुर्गापुर के धुनरा प्लॉट के नाम सामने आया। बशीरहाट जिला पुलिस की एक टीम सोमवार रात लड़की के पिता के साथ दुर्गापुर में उपस्थित हुई। मंगलवार सुबह तलाश शुरू हुई। लंबे समय के बाद बशीरहाट जिला पुलिस ने दुर्गापुर थाने की पुलिस के साथ मंगलवार दोपहर धुनरा प्लॉट के किराए के मकान पर छापेमारी की। उस वक्त सेप्को टाउनशिप के निवासी रंजन मुखर्जी ने अपना परिचय ह्यूमन राइट्स के संयुक्त संपादक के रूप में दिया। क्या उन्होंने ही ये चक्र चलाया था? बशीरहाट जिला पुलिस के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि लड़की कहाँ गई। बिना कोई जवाब मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस घटना की जानकारी होते स्थानीय पर हमला बोल दिया। नरसंहार शुरू हो गया। तब तक किराए के घर के मालिक नाटू गोराई और प्रवीर दास नाम के एक अन्य स्थानीय व्यक्ति जिनसे घर के किराए के बारे में जानकारी दी थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सूत्र के मुताबिक ये रंजन मुखर्जी राज्य के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को गुमराह कर ये किराया घर लाता था। फिर उनकी शादी हो गई। पुलिस सूत्र के मुताबिक फिर नवविवाहित जोड़े को इस किराए के घर से अलग अलग राज्यों में तस्करी कर ले जाया जाता था। बशीरहाट पुलिस ने यह भी कहा कि गिरफ्तार को पुलिस हिरासत में लेकर लड़की की तलाश की जाएगी। साथ ही इस घटना में कोई और भी शामिल है या नहीं, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर इसकी जांच की जाएगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के उपायुक्त पूर्वा अभिषेक गुप्ता ने कहा कि बशीरहाट जिला पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट इसकी भी जांच कर रही है कि इस चक्र में और कौन है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। কতদিন ধরে করতেন এগুলো? কিসের বিষয়টা? হ্যাঁ, এই যে মেয়েদেরকে নিয়ে এমনি নিয়ে আসা। হ্যাঁ, এই বিষয়ে আমার কোনো জানাই নেই বিষয়টা। হ্যাঁ, আমার কাছে কোনো খবরই নেই। উনি আমাকে ব্যাপারে ইনফরমেশন করার জন্য এসেছেন। সেই ব্যাপারে কি বলবো, একজন মাইনর গার্ড না অ্যাডাল্ট হয়েছেন, একটা ছবি এসছে আমার কাছে। আপনি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন, নিয়ে ওদেরকে কোথা থেকে নিয়ে এসেছিলেন? আমি নিয়ে আসিনি কারোর কাছে। তাহলে ওরা আপনার এই ঘরটা এলো বিভিন্ন কর্মসূত্রে বিভিন্ন মানুষ আসে, কে আসে আমি বলতে পারবো না। তা আপনার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই? না না, এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি জানি না। আপনি কোথা থেকে কিছু করে এসেছেন তার রেসপন্সিবল আমি কি করে নেবো? মানে আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ সাথে কি কোনো করে? ফোনে কোনো কমিউনিকেশন আসেনি। আপনি সামনে পুলিশকে জিজ্ঞেস করুন, আমার সাথে কোনো কমিউনিকেশন হয়নি। তাহলে আপনার এখানটা এলো কি করে? সেটা তারাই বলতে পারবে। সেটা এই তো আজকেও 4 জন এসছে কর্মসূত্রে। আচ্ছা, তারপরে যে আপনি কি কাজ করেন? হিউম্যান রাইটসের কাজ করি আমরা। হিউম্যান রাইটস? কি করেন হিউম্যান রাইটসে? বিভিন্ন মানবাধিকারের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা দেখি মানুষের। আপনি কি হিউম্যান রাইটসের কি দায়িত্বে আছেন? আমরা বিভিন্ন কনসার্ট দীর্ঘদিন 12টা বছর ধরে আমরা কাজ করছি। কিসের দায়িত্বে আছেন হিউম্যান রাইটসে? কোন পদে আছেন? কোন জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করি। কোথাকার? এই পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। হ্যাঁ, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। এটা কোথা থেকে করেছে আপনাকে এই যে হিউম্যান রাইটসের দায়িত্ব কোথা থেকে দিয়েছে? আমাদের সংগঠন আছে, এনজিও আছে। তা আপনি এই এনজিওতে এই মহিলাদেরকে কি জন্য নিয়ে আসেন? কে মহিলা আসছে? কোন মহিলা? আজকে তো দুজনকে নিয়ে এসেছেন। হ্যাঁ, ওনারা তো সামনে বাসে কথা বলে নিন। কি জন্য এসেছিল? একজন ডাক্তার দেখাতে এসছেন, হ্যাঁ, আর একজন চাকরির জন্য এসছেন। ওরা 4 জন এসছে। 2 কাকা এসছে, মা এসছে, মেয়ে এসছে। আর একজন গোলক দাস এসছেন, তিনি কম্পিউটারের একটা কোর্স করেছেন, তিনি এসছেন। তিনি আরও 6 মাস আগে এসছেন। মহারাষ্ট্র ছিলেন, কর্মসূত্রে চলে যাবেন। এদের বাড়িতে ভাড়া আসেন কবে থেকে? এক বছরের উপর হতে চলল। তাই এই যে আধার কার্ড চেয়েছিল আপনি দেননি কেন? আধার কার্ড আছে আমার কাছে। না, দেননি কেন? না, আধার কার্ড চেয়েছিল, ফর্ম 10 এগুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের উপর ঘর ভাড়া নেওয়া হয়, সবটাই ওপেন। আমাদের লুকোচ্ছে। আমি যে ঘর ভাড়া নিয়েছি অস্বীকার করে। আপনি এমনি থাকেন কোথায়? সেপ্কো টাউনশিপ।
সেফকো টাউনশিপে কোন জায়গায় থাকে? সেফকো টাউনশিপেই থাকি। না অ্যাড্রেস তো আছে। এই হবে আপনার জানেন, সেফকো টাউনশিপ আমাকে সবাই জানে, 713205 সেফকো টাউনশিপ, আন্ডার দুর্গাপুর পিএস, एड्रेस है आने के लगे जो एड्रेस हो নিয়ার ওয়াটার ট্যাঙ্ক। এমনি আপনি মানে হিউম্যান রাইটস ছাড়া আর কিছু করেন? কম্পিউটারের কাজ করবো। হ্যাঁ, কম্পিউটারের কাজ করি। তাই এই যে মেয়েটা আপনার সঙ্গে এসেছিল, আপনি যে ছেলেটা এসেছিল, কোন মেয়ে এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন, যে এই ঘরটা কেন এসেছিল? এই ঘরে আমি কোনো ছেলে মেয়ে কথা বলছি, ছেলে মেয়ে এখনো আছে তো, দেখুন এই যে এসছে তো। না না, যে ছেলে আপনাকে পুলিশ আটক এই যে আজকে এসেছেন আপনারা, কোথা থেকে এসেছেন এবং কেন এসেছেন একটু জোরে বলবেন। মিনাখা থেকে। মিনাখা কোন ডিস্ট্রিক্ট? মিনাখা উত্তর 24 পরগনা। আচ্ছা, এসে আমার মেয়েকে আজকে 2.5 মাস যাবৎ পাওয়া যাচ্ছে না, একটা খোঁজ পেলাম, সেই সূত্রে এখানে আসা। এসে কি দেখলেন, কি এসে পেলেন? দেখলাম যে যার মারফতেই ছিল, এখন তিনি যত সম্ভবত অন্য হাতে দিয়ে দিয়েছে, এরকম একটা দেখলাম। আচ্ছা, নিয়ে এখন কাকে কি পেলেন, কি দেখলেন? জানাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, ওনাদের কাছে তো অনেকটাই কিছু পেলাম, তারপরে বাড়িওয়ালার মুখেও শুনে দেখলাম যে মেয়েটা ওখানে ছিল। না, আপনার মেয়ে ওখানে ছিল? ওখানে ছিল। আচ্ছা, আচ্ছা, কার মারফতে এসেছিল সেটাও শুনলাম। কার মারফত ছিল? ওই যে মোটা করে যে লোকটা আছে, নামটা তো জানি না, ওনার মারফতে এসেছিল, উনিই রেখেছিল, আবার উনিই সরিয়ে রেখেছে। যে লোকটি সমাজে আছে হ্যাঁ, যে লোকটি মজা আছে উনি নিয়ে এসেছেন। উনি নিয়ে এসছে। উনি বলছে কোনো কিছু চেনে না, কিছু জানে না। তাহলে যে বাড়িওয়ালা, সে তারা কি মিথ্যে কথা বলবে? আমি মানলাম উনি নিয়ে আসিনি, বাড়িওয়ালা কি মিথ্যে কথা বলবে? বাড়িওয়ালা তো বলছে যে ওনারা নিয়ে এসছে, নিয়ে রেখেছিল, 15 দিন থাকুক 20 দিন থাকুক এখানে ছিল, 1 সপ্তাহ হয়েছে কি 10 দিন হয়েছে, এখান থেকে চলে গেছে।